हेलो डिप्टी माँ, अरे क्या हुआ? हेलो डिप्टी माँ, अरे क्या हुआ बोलिए ना। आज भीतर कोठे पैसे दिबे उठाइए ना। आज हम ना दे ए आई हेलो हेलो डिप्टी माँ ए अजन्ना अजन्ना सलाह घर खाइ दो की करे माको सुनाई आई सलाह को टाका त दिरु त खिमी रदा त खोबले भागला ना खाइ दो की जुवार बन बन तू की आओ खेत आदमी से आओ की ना ठीक है এটা কি হবে ये मुंह ना नहीं अच्छा देख। রানারি রাখবে Ikaw tumay aja. Ima kere mutala no ma. Sexy boy. ওটা ডিউটি করছি 18টা Ye bi pa kere no ba kere. বাড়ি রাখো কি আসো করতে সোয়াল না সব বাড়ি রাখো সোয়াল Ini kiss karena kembali lagi. Kira gimana sama tuh harus karena itu cici. ভাই সালাম তো হইল ওরা এই যে পান্ডি আমি তো গরমটা বাড়াল করে দিলাম বাড়া করে দিলা তো আমি তো